You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा का शुद्ध स्वरूप, उसको समयसार कहा है। ज्ञान आनंद आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उसका आश्रय से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो आचार्य भगवंत इस शास्त्र में ज्ञान आनंद स्वरूप शुद्धात्मा का स्वरूप दिखाकर उसका अवलंबन लेने का उपदेश देकर जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे, इस भावना से इस शास्त्र की रचना की है। इस शास्त्र में दूसरा अधिकार चलता है। दूसरा अधिकार में गाथा 102 चलती है। गाथा 102 का विषय है कि अज्ञानी भी का अर्थ है चाहे ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, दोनों परद्रव्य के भाव का, परद्रव्य यानी शरीर वाणी द्रव्य कर्म, ये परद्रव्य के भाव का
करता नहीं, चाहे ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, शरीर की क्रिया का करता नहीं, वाणी का करता नहीं, नए द्रव्य कर्म का करता नहीं, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, दोनों आत्मा के परिणाम का करता है। ज्ञानी ज्ञान परिणाम का करता, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता, ज्ञानी ज्ञान भाव का भोगता, अज्ञानी अज्ञान भाव का भोगता। ऐसा क्यों? तो कि ज्ञानी को ज्ञान भाव के साथ व्याप्य व्यापक संबंध होने के कारण ज्ञानी ज्ञान भाव का कर्ता होता है, और ज्ञानी ने जो भाव किया, ज्ञानी ने कौन सा भाव किया? तो कि ज्ञान आनंद स्वभावी शुद्धात्मा का लक्ष्य करके ज्ञानी ने अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख परिणाम को उत्पन्न किया, और वो अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख में ज्ञानी का आत्मा व्यापा है। इसलिए जहां व्याप्य व्यापक संबंध है वहां कर्ता कर्म संबंध है, और जहां कर्ता कर्म संबंध है वहां भोक्ता भोग्य संबंध है। तो ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, और द्रव्य को जानता है, कर्म को भी जानता है, और चारित्र दोष के कारण जो विकार विभाव उत्पन्न होता है उसको भी जानता है। लेकिन ज्ञानी शरीर की क्रिया का करता नहीं, भाषा वर्गणा का करता नहीं, नए कर्म के बंध का करता नहीं, ज्ञानी कर्मण वर्गणा को कर्मरूप परिणमित करता नहीं, ज्ञानी को जो अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ उसका कर्ता ज्ञानी, और जो परिणाम ज्ञानी ने उत्पन्न किया वही परिणाम का भोक्ता। जो अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ उसका आस्वाद, उसका भोगवटा, उसका रसास्वाद, उसका वेदन,
उसका सम्यक प्रकार से वेदन, उसका अनुभव वो किसको हुआ? तो कि अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, उसका वेदन ज्ञानी को हुआ, उसका आस्वाद ज्ञानी को आया। ज्ञानी ने असंख्यात प्रदेश से वो परिणाम का भोगटा किया। और अज्ञानी ने कर्म का उदय का लक्ष्य करके शुभाशुभ भाव की उत्पत्ति की। वो शुभाशुभ भाव में अज्ञानी का आत्मा व्यापा है। इसलिए शुभाशुभ भाव का कर्ता अज्ञानी हुआ और शुभाशुभ भाव दुख का कारण है। तो दुख का वेदन असंख्यात प्रदेश से अज्ञानी को हुआ। तो जो जीव जिस भाव का कर्ता बनता है वही भाव का भोक्ता बनता है। ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख परिणाम का कर्ता है। तो ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख परिणाम का भोक्ता भी है। अज्ञानी शुभाशुभ भाव का करता है। तो अज्ञानी शुभाशुभ भाव, उससे उत्पन्न होता हुआ दुख उसका भोक्ता है। अब देखो भावार्थ। गाथा 102 पेज 184। उद्गल कर्म का उदय होने से ज्ञानी उसको जानता है। क्या कहा? छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले महामुनिराज वन जंगल में एकांत में विचरते हैं और ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं और किसी ने उपसर्ग दिया चारे ओर, मुनिराज की चारे ओर अग्नि की ज्वाला बनाई। छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले मुनिराज अग्नि का लक्ष्य नहीं करते, शरीर का लक्ष्य नहीं करते। उपसर्ग आया है, ऐसा कर्म का उदय है, उसको जाना, उदय का लक्ष्य छोड़ा, शरीर का लक्ष्य छोड़ा, अग्नि का लक्ष्य छोड़ा और अपना उपयोग ज्ञायक स्वभाव में तल्लीन कर दिया।
ज्ञायक स्वभाव सन्मुख हो गए। वचनामृत में एक दृष्टांत आता है कि बच्चा भयभीत होता है तो माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। उसको मालूम है कि माँ मुझे बचा लेगी। वैसी तरह बाह्य में उपसर्ग आता है, तीव्र कर्म का उदय आता है, तो ज्ञानी मजबूताई से अपना उपयोग ज्ञायक सन्मुख करके ज्ञायक में तल्लीन हो जाते हैं। वो कर्म के उदय में जुड़ते नहीं। ये उपसर्ग के निमित्त से देव और आत्मा भिन्न हो जाए उसके पहले मैं श्रेणी आरोहण करके पूर्णता की प्राप्ति कर लूं, उसका वेग पूर्वक यत्न करके, तीव्र यत्न करके आत्म स्वभाव में लीन होकर श्रेणी आरोहण करके पूर्णता की प्राप्ति करने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ज्ञानी मुनिराज अग्नि परद्रव्य है, शरीर परद्रव्य है, कर्म के उदय के परमाणु परद्रव्य है, और कर्म के उदय के कारण अस्थिरता का जो राग उत्पन्न हुआ वो कर्म के संग में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो भी परद्रव्य है। ज्ञानी अग्नि को भी जान लेता है, शरीर को भी जान लेता है, कर्म के उदय को जानता है, और ये अस्थिरता का राग है, राग को भी जानता है। उसको ज्ञान का ज्ञेय बनाकर ऐसे ज्ञेयों का लक्ष्य छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वरूप शुद्धात्मा में लीन होकर भावश्रुत ज्ञान की प्रगटता में स्व को स्व रूप जानकर, पर को पर रूप जानकर ज्ञानी ज्ञान का कर्ता बनता है। ज्ञानी भावश्रुत ज्ञान में व्याप्य व्यापक संबंध वाला होने के कारण ज्ञानी सिर्फ ज्ञान का कर्ता बनता है, और जो ज्ञान प्रकट हुआ वो अतीन्द्रिय ज्ञान है,
लीनता के कारण जो सुख प्रकट हुआ वो अतीन्द्रिय सुख है। वो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का कर्ता ज्ञानी है, और उस समय अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का वेदन करने वाला, भोगवटा करने वाला, उसका रसास्वाद लेने वाला ज्ञानी होने के कारण अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का भोक्ता भी ज्ञानी है। देखो यहाँ क्या बताया भावार्थ में कि पुद्गल कर्मनो उदय थता, पुद्गल कर्म का उदय आया, साधक को प्रति समय भूमिका अनुसार का कर्म का उदय होता है, लेकिन ज्ञानी उसको जानते हैं और अज्ञानी उसमें जुड़ जाते हैं। अंतर वहाँ है। ज्ञानी ने जाना, जानना दोष नहीं, जानना तो जीव का स्वभाव है। अनंत सिद्ध परमेष्टि सिद्ध शिला पर विराजमान है। अष्ट गुण के धारक, अशरीरी, अष्ट कर्म के नाशक, ऐसे सिद्ध परमात्मा, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर बैठे बैठे तीन काल तीन लोक को प्रति समय युग पर जानते हैं, लेकिन जानकर राग द्वेष उत्पन्न नहीं करते। जानना स्वभाव है, ज्ञान करना वो आत्मा का स्वाभाविक कार्य है। ज्ञान करना वो आत्म स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ परिणाम है। उसमें ज्ञायक व्यापा है, तो ज्ञानी के परिणाम ज्ञानमय। इसलिए ज्ञानी ज्ञान परिणाम का करता है। वो कौन सा ज्ञान है? तो क्या अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान का कर्ता बना तो भोक्ता किसका बनेगा? तो क्या अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का भोक्ता बना। ये बात हुई ज्ञानी की। अभी अज्ञानी की। अज्ञानी अज्ञान के कारण कर्मोदय के निमित्त से जैसा जैसा बार में उदय आता है, ऐसे ऐसे उदय में अज्ञानी जीव जुड़ जाता है। बाहर का उदय कोई स्टोर में प्रवेश किया और मनपसंद चीज देखी, इतना उल्लास में आ जाए कि ओहो, ये आइटम तो मुझे बहुत पसंद है।
अभी परचेज कर लेना ही है। ये भाव में तन्मय हो गया। हास्य दरबार में गया तो जोर शोर से हंसने लगा। बाहर में प्रतिकूलता देखी, क्रोधित हो गया। जिसके प्रति राग है, ऐसी व्यक्ति मिली, खुश खुश होकर राग में तल्लीन हो गया। उदय के कारण धन आया तो उसके परिग्रह में, उसके चिंतन में तल्लीन हो गया। शरीर में अनुकूल प्रतिकूल उदय आया तो वो अनुकूलता प्रतिकूलता अनुसार राग द्वेष में लीन हो गया। तो अज्ञानी एकांत कर्म के उदय में जुड़कर स्व पर का विवेक छोड़कर स्व का लक्ष्य छोड़कर स्व को भूलकर पर में लीन होकर स्व पर का विवेक गुमाकर स्व पर का विवेक को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमित हुआ तो परिणाम में शुभ अशुभ भाव की उत्पत्ति हुई। वो शुभ अशुभ भाव अज्ञानी के आत्मा के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ और वो शुभाशुभ भाव में अज्ञानी का आत्मा व्यापा है। इसलिए अज्ञानी शुभाशुभ भाव का कर्ता होता है और शुभ शुभ भाव के कारण जो अज्ञान मिश्रित राग द्वेष और इंद्रिय सुख दुख का वेदन, उन सभी का भोक्ता अज्ञानी बनता है। जो चीज अच्छी लगे उसका भोजन लेते समय आहार परद्रव्य है तो परद्रव्य की मिठास खटास तिखास इस परिणाम का कर्ता तो जीव हो नहीं सकता, क्योंकि वो परद्रव्य के परिणाम है। वो खटास तिखास मिठास वो परिणाम में अज्ञानी का आत्मा व्याप्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि परद्रव्य के परिणाम के साथ ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो
व्याप्य व्यापक संबंध तो है नहीं। तो खाने पीने की चीज पानी पूरी खाई, मजा आ गई। पानी पूरी में सुख नाम का गुण है, तो पानी पूरी में से सुख कैसे आया? पानी पूरी में तो जो कुछ पानी का स्वाद हो, खटास रूप तिखास रूप जो स्वाद हो, उसमें कोई ज्ञान स्वभाव तो है नहीं, सुख स्वभाव तो है नहीं। तो क्या अज्ञानी पानी पूरी का भोक्ता है कि अज्ञानी अज्ञान मिश्रित स्वयं के राग का भोक्ता है? अज्ञानी किसका भोक्ता बन सकता है? अज्ञानी अज्ञान मिश्रित राग का भोक्ता बन सकता है। क्यों? कि अज्ञान की उत्पत्ति का कर्ता अज्ञानी है, राग की उत्पत्ति का कर्ता अज्ञानी है। तो अज्ञानी जिस परिणाम का कर्ता हो, उस परिणाम का भोक्ता बन सकता है। लेकिन अज्ञानी तो मानता है कि पानी पूरी का भोगवटा मैंने किया। पानी पूरी का भोगवटा किया कि पानी पूरी का ज्ञान किया? और पानी पूरी का ज्ञान किया तो वो ज्ञान का भोगवटा किया कि पानी पूरी का भोगवटा किया? पानी पूरी तैयार होती है, वो देखकर भी उसका भाव खाने का तीव्र हो जाता है, वो राग भाव है। पानी पूरी के प्रति राग भाव है, और उसका भोगवटा मैं कर सकता हूं, वो अज्ञानी का अज्ञान है। मैं परद्रव्य के परिणाम का भोक्ता बन सकता हूं, वो अज्ञानी का अज्ञान है। वो अज्ञान की उत्पत्ति अज्ञानी की सत्ता में हुई है, और पानी पूरी भोगवटा का राग भी जीव के परिणाम में, अज्ञानी के जीव के परिणाम में हुआ है। लेकिन ऐसे उदयों में जीव स्वपर का विवेक खोकर मैं परद्रव्य के परिणाम का कर्ता बन सकता हूं, भोक्ता बन सकता हूं। मैं पर का भोगवटा कर सकता हूं, इसलिए तो वो बाहर जाता है। ये मान्यता विपरीत है। ये ज्ञान अज्ञान है। भोगवटा का भाव राग भाव है।
खाने की इच्छा, जब तक खाना न मिले तब तक दुख का वेदन है, और खाया तो इच्छा पूर्ण हुई। उसकी इंद्रिय सुखरूप शांति मिलती है उसको। वो तो इच्छा की पूर्ति है। इच्छा करके खाना खाना वो इच्छा के नाश का उपाय है कि इच्छा को उत्पन्न नहीं होने देना वही इच्छा के नाश का उपाय है। इच्छा की उत्पत्ति राग भाव है। अज्ञान में से राग भाव उत्पन्न हुआ है। मैं परद्रव्य का भोगवटा कर सकता हूं, ऐसा जानना वो तो अज्ञान है। तो यहां कहते हैं कि अज्ञानी अज्ञान के कारण कर्मोदय के निमित्त से होता हुआ अज्ञान रूप शुभाशुभ भाव का कर्ता होता है। अज्ञानी कर्म के उदय में जुड़कर शुभ अशुभ भाव कर सकता है। अज्ञानी द्रव्यलिंगी हो और 5 महाव्रत का शुभ भाव करे तो अज्ञानी शुभ भाव का कर्ता तो बन सकता है, और शुभ भाव का कर्ता बनेगा तो उसके फल में जो इंद्रिय सुख उसका भोक्ता बनेगा। लेकिन ज्ञानी हो कि अज्ञानी, अपने अपने भाव का कर्ता और अपने अपने भाव का भोक्ता बन सकता है। पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता भी नहीं बन सकता, पर द्रव्य के परिणाम का भोक्ता भी नहीं बन सकता। तो क्या कहा? इस प्रकार ज्ञानी स्वयं ज्ञान रूप भाव का करता है और अज्ञानी अपने अज्ञान रूप का भाव का करता है। लास्ट में बताया कि पर भाव का कर्ता तो ज्ञानी हो कि अज्ञानी कोई नहीं। फिर से गुजराती में गाथा 102 चलती है, गाथा 102 ચાલે છે, પેજ 184 એનો ભાવાર્થ પૂદગલ કર્મનો ઉદય થતા કર્મનો ઉદય અજ્ઞાનીને પણ છે અને ભૂમિકા અનુસાર જ્ઞાનીને પણ છે। પૂદગલ કર્મનો ઉદય થતા જ્ઞાની તેને જાણે જ છે।
જ્ઞાની તેને, તેને એટલે ઉદયને. પાંચ પાંડવો. મુનિ દીક્ષા અંગીકાર કરીને વન જંગલમાં ચાલ્યા ગયા. વન જંગલમાં ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં બેઠા છે. દુર્યોધનનો ભાણેજ આવીને પાંચેય પાંડવોને ઉપસર્ગ આપે છે. ઉપસર્ગ આવવો એ મુનિરાજના કર્મનો ઉદય છે. ધગધગતા અગ્નિથી ધગધગતા વસ્તુ મુનિરાજ ઉપર રાખવી, ફેંકવી. તો મુનિરાજ સંયોગમાં આવેલી અગ્નિને જાણે, ઉપસર્ગ કર્તાને પણ જાણે. ઉપસર્ગ કર્તા પ્રત્યે પણ જેને રાગ કે દ્વેષ નથી, ઉપસર્ગ કરતા પણ જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે. ઉપસર્ગ એ પણ પરદ્રવ્ય, ઉપસર્ગ કરતા પણ પરદ્રવ્ય. ઉપસર્ગની અગ્નિ શરીરને દજાડે તેવી, એ તો દજાડવું એ તો અગ્નિનો સ્વભાવ છે. એને પણ જાણે. બળતું શરીર પણ જાણે, એને પણ જાણે. કર્મના ઉદયોને પણ જાણે. એ કર્મના ઉદયને કારણે જો અસ્થિરતાનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય તો એને પણ જાણે. આવા કાળે ઉપસર્ગ કરતા મને સુખી દુઃખી કરી શકતા નથી. ઉપસર્ગનું સાધન અગ્નિ મને સુખી દુઃખી કરી શકતું નથી. શરીરનું બળવું એ શરીરના પરિણામ છે, મને સુખ દુઃખનું કારણ નથી. કર્મના ઉદયો પરદ્રવ્ય છે, મને સુખ દુઃખનું કારણ નથી. એમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા અસ્થિરતાના રાગાદી એ મારી શુદ્ધતાના ઘાતક છે, પણ એ પરિણામનો કર્તા હું છું. એવા કાળે જ્ઞાની ઉપસર્ગ કર્તાનું લક્ષ છોડી
ઉપસર્ગના સાધનોનું લક્ષ છોડી, શરીરનું લક્ષ છોડી, ઉદયોનું લક્ષ છોડી, ભૂમિકા અનુસારના રાગાદીને છોડી, એનું લક્ષ છોડી, ઉગ્ર પુરુષાર્થપૂર્વક, ઉગ્ર યત્નપૂર્વક આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરી લે કે અમારું આયુષ્ય પૂર્ણ થાય ત્યાર પહેલા શ્રેણી આરોહણ કરીને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ કરી લઈએ. એવા જ્ઞાની પરનું લક્ષ છોડી આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ કરે છે. એવા આત્મ સ્વભાવના લક્ષરૂપના પરિણામ એમાં જ્ઞાનીનો આત્મા વ્યાપ્યો છે. એ પરિણામ સાથે જ્ઞાનીને કર્તા કર્મ સંબંધ છે. અને એ પરિણામ સાથે કર્તા કર્મ સંબંધ છે તો એ ઉપયોગ આત્મામાં સ્થિર થતા ભાવશ્રુત જ્ઞાન અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થાય. આત્માના અનંતે અનંત ગુણો શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે. સુખ ગુણ પણ અતિન્દ્રિય સુખને પૂર્વે પ્રગટ કરે. એ સુખ આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી રોમાંચિતપણું પ્રગટ કરે. એ બધા પરિણામનો કરતા જ્ઞાની હોવાથી એ પરિણામનો ભોગતા જ્ઞાની છે. પણ અગ્નિનો ભોગતા જ્ઞાની નથી. તો કે છે ઉદ્ગલ કર્મનો ઉદય થતા જ્ઞાની તેને જાણે. કેમ જાણવું એ સ્વભાવ છે. પરિપૂર્ણ જ્ઞાની એવા સિદ્ધ પરમેષ્ઠી ભગવાન, એવા સિદ્ધ પરમેષ્ઠી અનંત છે. લોકના અગ્રભાગે સિદ્ધ શિલા ઉપર વર્તમાન કાળે વિદ્યમાન અનંત સિદ્ધ પરમેષ્ઠી છે. એ સિદ્ધ પરમેષ્ઠી સાદી અનંત કાળ, ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે છે. એ સિદ્ધ પરમેષ્ઠીનું સ્વાભાવિક કાર્ય છે. તો જાણવું એ દોષ નથી. પણ અજ્ઞાની જાણતાની સાથે કર્મના ઉદયમાં જોડાઈને મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કરે તો એ દોષ છે. જ્ઞાની તો ઉદયના કાળે તીવ્ર ઉદયોના કાળે જ્ઞાની તો આત્મ સ્વભાવનું અવલંબન લઈ આત્મ સ્વભાવમાં વીંટળાઈ જઈ આત્મ સ્વભાવમાં સ્થિર થઈ આત્મ સ્વભાવમાં એકાગ્ર થઈ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખ પરિણામના કરતા થઈ એના ભોગતા બને છે. માટે અહીંયા કહ્યું કે પૂતગલ કર્મનો ઉદય થતા
જ્ઞાની તેને જાણે જ છે, જ્ઞાનનો જ કરતા થાય છે. આ વાત જ્ઞાની માટે કરી. અજ્ઞાની અજ્ઞાનને લીધે, અજ્ઞાન એટલે સ્વને સ્વપણે જાણતો નથી, પરને પરપણે જાણતો નથી. અજ્ઞાન એટલે સ્વ શું પર શું એની ભિન્નતાનું જેને જ્ઞાન નથી. અજ્ઞાન એટલે સ્વભાવ અને વિભાવ એની ભિન્નતાનું જેને જ્ઞાન નથી. અજ્ઞાન એટલે વિશ્વના 6 દ્રવ્યો ત્રણેય કાળ પ્રતિ સમય પોતાના જ સટકારકથી પરિણમે છે એવું જે જીવને જ્ઞાન વર્તતું નથી, અજ્ઞાની છે. અજ્ઞાની અજ્ઞાનને લીધે કર્મોદયના નિમિત્તે અજ્ઞાની જીવે અનાદિથી વર્તમાન કાળ સુધીમાં અનંત પ્રકારના વિભાવો કર્યા છે. અને એ વિભાવોને કારણે અનંત પ્રકારના કર્મો બાંધ્યા છે. એ અનંત પ્રકારના કર્મો એને જો 8 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે તો 4 ઘાતી કર્મ છે, 4 અઘાતી કર્મ છે. એ 8 કર્મોમાંથી આયુષ કર્મ સિવાય 7 કર્મનો ઉદય તો પ્રતિ સમય થાય છે. એ કર્મના ઉદયના કાળે હું ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા છું અને આ કર્મનો ઉદય છે એવું સ્વપર વચ્ચે વિવેકી જ્ઞાન અજ્ઞાની ઉત્પન્ન કરતો નહીં હોવાથી અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે. અજ્ઞાન રૂપે પરિણમતા આત્મ સ્વભાવ સાથે જોડાતો નથી, પણ કર્મના ઉદયમાં જોડાઈને તન્મય થઈ જાય છે. ભોજન કરવા બેસો તો ભોજનમાં તન્મય થઈ ગયો. સ્નાન લેવા ગયો તો ત્યાં તન્મય થઈ ગયો. શરીરમાં તાવ આવ્યો તો ત્યાં તન્મય થઈ ગયો. શરીરમાં ટાઢ ચડી તો ત્યાં તન્મય થઈ ગયો. કોઈએ અપશબ્દ સંભળાવ્યા તો ક્રોધમાં તન્મય થઈ ગયો. એ તન્મયતા જેવા જેવા ઉદય આવે ત્યાં જોડાઈ જાય. કોઈના મરણના પ્રસંગે ગયો હોય તો ત્યાં રોવા માંડે.
ક્ષણિક લાગણીશીલ થઈ જાય અને કોઈના લગ્નમાં ગયો હોય તો નાચવા કૂદવા માંડે. કોઈ પિક્ચર જોવા ગયો હોય તો ભાન ન રહીએ 3 કલાક ક્યારે પૂરા થઈ ગયા. આત્મા આખે આખો વિસરાઈ જાય, ખાતા પીતા પહેરતા ઉઠતા હરતા ફરતા. સ્વ કોણ એનું ભાન ન રહ્યું. અને આવા વિષયોમાં જોડાઈને શુભ અશુભ ભાવ ઉત્પન્ન કર્યા તો એ શુભાશુભ ભાવનો કરતા થયો. એ અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગદ્વેષની જે ઉત્પત્તિ કરી એનો કરતા અજ્ઞાની થયો. અને અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગદ્વેષ એ પરિણામનો ભોગવટો કરીને દુઃખી થયો, એ દુઃખનો ભોગતા થયો. પોતે જે ભાવને કરે એ ભાવને ભોગવે. જે સમયે જે ભાવ કર્યો એ જ સમય એનો ભોગવટો છે. જે સમયે ક્રોધ કર્યો, તીવ્ર કર્મના ઉદયમાં જોડાઈને ક્રોધ કર્યો, તો એ ક્રોધનું ફળ કલુષિતતા. તે જ સમયે જે ક્રોધનો સ્વાદ આવ્યો એનો ભોગવટો પોતે કર્યો. ક્રોધનો ભોગવટો. ત્યારે જ શાંતિ અણાઈ ગઈ. તો ઉત્પન્ન થતા કસાયો સુખ શાંતિના ઘાતક અશાંતિ વેદી દુઃખનું વેદન કર્યું. તો કે છે શુભાશુભ ભાવનો કરતા થાય છે. આ રીતે જ્ઞાની પોતાના જ્ઞાનરૂપ ભાવનો કરતા છે અને અજ્ઞાની તો કે પોતાના અજ્ઞાન ભાવનો કરતા છે. જ્ઞાની જ્ઞાન ભાવનો કરતા થાય તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો ભોગતા પણ જ્ઞાની થાય. અને અજ્ઞાની અજ્ઞાન ભાવનો કરતા થાય તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઇન્દ્રિય સુખનો ભોગતા એ અજ્ઞાની થાય. તું જે ભાવ કરે એ ભાવને ભોગવે. તું જે ભાવ કરે એ ભાવનું ફળ એ જ સમયે તને ભોગવટાનું મળે. તો કે છે અજ્ઞાની પોતાના અજ્ઞાન રૂપના ભાવનો કરતા છે. પછી કે છે પર ભાવનો કરતા તો જ્ઞાની કે અજ્ઞાની કોઈ નથી. પર દ્રવ્યના પરિણામ જ્ઞાની કે અજ્ઞાની કોઈ કરી શકતા નથી. તીર્થંકર પરમાત્મા તને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવી ન દે. તીર્થંકર પરમાત્મા તને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ ન કરાવી દે. એ તો તારે જ કરવી પડે. લો સમય થયો છે. કાલે 103 ગાથા ચાલશે.
વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભૂત વર્તમાન ભાવિ ભવોનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.